हे गाइस जय जगन्नाथ एबे नुआ ब्लॉग को आपन पुणी स्वागत करछे। आमे गोटे जंगल भितर अछु आ एठी पिल्ला जो मरि जानती एठी भी पोतंती। मु सुनिछि एठी पोतंती पिल्ला मान को भग ए जगन्नाथ एठी देखुन समाधि भी दिया छि। एठी देखुन देख परथिबे रिसेंटली पोड़ा भी हिची। ए भगवान की समाधि जगन्नाथ देखुन तो देखुछन तो पूरा भयंकर जागा कोन हे श्मशान टा से श्मशान को जिबा रास्ता रे ही आमे जोठी जाउछे सेठी जिबा रास्ता रे ही एटा पडुची। एटा गोटे गोटे बास बास बात्या आश्रय स्थलीटा एटा पडुची। याठू पाखापाखि 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर गला परे ही से श्मशान टा बाहरची। एठी देखि परथिबे एठी गोटे माने जो ई जो गाँटा गाँ मंदिर गोटे अछि। एठी को ठाकुराणी आ शिव बाबा एठी अछंती। से मंदिर अबे तो बंद अछि, आपन देखि परिबेनी नॉले देखी था आपन को। तो यहीटा को डेई की गला परे से श्मशान को जाई परिबे। यार सीधारे गोटे एमती जगह अच्छी एठी भी किछटा ये हवा मु सुनिछि। तो या भीतर को जिबा देखिबा कोन होछि। भाबन जिबा से जो जगह एपटे भी ता सीधारे गोटे कि अछि। तो एटा गोटे घर देखंतु एटा पूरा ये की पड़िछि माने पूरा पूरा बंद हे की पड़िछि। तो आई थिंक एटा से नईटा आपन जो देखौतले एटा से नईटा आ एटा भी बहुत सेठी देखंतु एठी भी कार गोटे कवर देखंतु। ए जो पड़िछि एठी एटा गोटे का भी कवर दिया हिचा को। हे भगवान की जागा एठी रास्ता ही नहीं सियाड़ जिबा को। एटा से नईटा आ एटा गोटे देखो गछ देखंतु एटा एटा बहुत पुराना गछटा। एटा बहुत पुराना गछटा जागा देखुछन तो पूरा भयंकर जगह यार। चारियाड खाली अंधार ही अंधार, यार रास्ता ही नहीं जीवा पे कोड़े। ये देखुन बुढ़ियाणी बसा देखुछन तो एटा से कबरटा एटा गोटे कबरटा देखंतु। मु से कबर पाखरे ही ठिया हिची। कबर दे साइड ही जाउची आ खाली जंगल जेते भीतर जिवे जंगल कंटा उफ खाली कंटा देखुन चारियाड खाली कंटा ही कंटा। तो एटा हला देखंतु एटा हला से जो नईटा एटा हला से नईटा। तो एटी कंटा पूरा खाली देखंतु खाली कंटा खाली कंटा। जगन्नाथ की जाय माँ भैरवी मंदिर गोटे पड़ुछि। एटा गोटे भैरवी माँ को मंदिर। तो एटा क्रॉस कला परे ही आपण जिवे श्मशान को। ये धरिकी बाहर ले तो याडला से रास्ताटा ये ला ये एडाला से रास्ताटा। तो जिते भीतर को जिवे सेते तो हम बाहर लु से जगह पहुँचला पर ही आपन को मु किछटा ई कर परिबे। तरे किछि भी नहीं ओनली फॉर अंधार आ घंच जंगल चारिपटे किछि भी नहीं। तो आम जाऊँ आपन को सेठी गला पर ही आ जानी के भी ना आमे गाड़ी जाऊँ देखो जंगलटा। इयाडे भी देखंतु इयाडे भी किछि भी नहीं खाली रोड आडा पूरा जंगलटा। एटा गोटे पोखरीटी जाइछि एठी तो एटा पोखरीटे एपटे पूरा जंगल केही भी नाहंती एठी केही भी नाहंती। एटा गोटे श्मशानटा एटा देखते केते पुराना गछ सब अछि। तो एटा श्मशानटा एटा। हे जगन्नाथ की जागा देखुछ तो श्री राम प्रभु कि जागा देखुछ तो एटी ए भग ए जगन्नाथ एटी देखुन समाधि भी दिया हिची। एटी देखुन एटी कहार गोटे समाधि दिया हिची। एटा श्मशानटा पूरा श्मशानटा एटा और टीम पिला भी अछंती एटी पोड़ा हिची भी। एटा पूरा देखुन एटा समाधि दिया हिची एटी गुड़ाए समाधि अछि। हे जगन्नाथ हांडी हे भगवान की साउंड
ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପୋଡା ବି ହେଇଛି। ଏ ଭଗବାନ କି ସମାଧି ଜଗନ୍ନାଥେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କି ଜାଗା। ଦେଖୁଥିବେ 1 2 3 ସେ ଭିତରେ ଅଛି 4 5 6 କି ସମାଧି ଭଗବାନ ଏଠି। ଭଗବାନ କି ଜାଗା, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ, ଯୁଆଡେ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ, ଘର ଦ୍ୱାର କାଉ କୋଇଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ। ଜଗନ୍ନାଥ କି ଜାଗା ଆମକୁ। ଜଗନ୍ନାଥେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ମଶାନଟା। ଏଠି ଖାଲି ରୋଡରେ ଗୋଟେ କଚ୍ଚା ରୋଡ ଅଛି। ତ ଏ ଗଛକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗଛ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗଛ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଆଡେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମାଧି ପାହାକୁ ଯାଇକି ବି ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବି ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି, ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟରାମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଜାଗା। କଣ ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥେ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କାହାର ଗୋଟେ କଣ ପଡିଛି ଅଧା, ମାନେ ଫୁଲ ଠିକ ସେ ପଡିନି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଜାଗା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ରୋଡ ଟା। ରୋଡରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କାଉ କୋଇଲି ପିଲା ବି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଏ ରୋଡରେ, ଖାଲି ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ। ଏ ଗଛ ଦେଖିଥିବେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଦେଖା ଯାଉଛି ଗଛ ସବୁ। ଯେତେ ଭିତରୁ ଯିବେ ସେତେ ଜଙ୍ଗଲ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ଅଛି। ଏଇଟା ଯୋଉ ଶ୍ମଶାନ ଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଈଟା, ଏପଟେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ନଈ ଯାଇଛି ଏଠି। ଏଟା ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ନଈ ଯାଇଛି। ତ ଏପଟେ ଓନ୍ଲି ଫର ଜଙ୍ଗଲ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯେତେ ଭିତରକୁ ପଶିବେ ସେତେ ଜଙ୍ଗଲ। ଜଗନ୍ନାଥ କି ଜାଗା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଆଉ ଏଠି ଏହାର କାହାଣୀ ଅଛି ଗୋଟେ। ୟା କାହାଣୀ ହେଲା, ଏଠି ମାନେ ସେ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି। ଏଇ ରୋଡ ରେ ସ୍ପିରିଟ ମାନେ ଠିଆ ହବା ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ମଶାନରେ। ତ ୟା ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଶ୍ମଶାନ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ୟା ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ୟାଠୁ ବି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି ସେଥିରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠିକି ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ହିଁ ଦେଖଉଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଶ୍ମଶାନଟା। ଏଇଟା ଦେଖିବେ, ସିଆଡୁ ଆସିଲେ ଏ ଗଛଟା ପଡୁଛି। ବହୁ ଯୁଗର ଗଛ, ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଉଛି ଏ ଗଛଟା। ତ ଏଇ ଗଛରେ ସ୍ପିରିଟ ବସନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଗାଁର ଆଖପାଖ ଲୋକ ଯାହା ଇନଫରମେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଟା, ଗାଁର ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନଟା ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାହାର ଗୋଟେ କବର ତିଆରି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନଟା ଏଇଟା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା ୟାର। ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁ କି ଜାଗା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଏଟା ହେଲା ଶ୍ମଶାନ ର ଭିତରଟା ଏଇଟା, ବୁଝିଲେ। ଏଟା ହେଲା ଶ୍ମଶାନ ର ଭିତରଟା। ଏଇ ଦେଖ, ହେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖନ୍ତୁ ହାଡ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିଆଡେ, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ପିଲା ଯୋଉ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଏଠି ବି ପୋତନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଠି ପୋତନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ପୋତନ୍ତି ଏଠି।
ଯୋଉ ସବୁ ମରିଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏ ଜାଗାରେ ସ୍ପିରିଟ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାହେବା ଲୋକ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ ଶ୍ମଶାନଟା, ଏଇଟା ସେ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗଛଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କି ଜାଗା। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁରେ ହେଲା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଏଇଠି ପୋତି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହା ସମାଧିଟେ ହେଇଛି ଏଠି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେଖେଇଥିଲି। ତ ପୁରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପର ସ୍ମେଲ ଅଛି ଏଠି। ଏ ଜଗନ୍ନାଥେ ଜାଗା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଜାଗା। ଗୋଟେ କାଉ କୋଇଲି ପିଲା ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ। ଏବେ କିଏ? ଏ ଜଗନ୍ନାଥେ। ମତେ ଲାଗୁଛି କଣ କହିଲେ, ମୋ ପାଖାପାଖି ମତେ ଜଷ୍ଟ କିଏ ଗୋଟେ ପାସ୍ କଲା। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ନଈଟା, ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ନଈଟା, ଏଇଟା ହେଲା ସେ ନଈଟା। ନଈଟା ଏପଟେ ଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ସେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ।